आपण समस्तଙ୍କୁ मोर चैनल को और मोर कहानी दुनिया को स्वागत। आज रे ही अजब कहानी को आरंभ करुची। जेतेबेले मोर पाठपढ़ा सरिया परे मु घर को फेरी आसिली तो मते अनेक कथार सामना करिया को पड़िला। सेही पारिवारिक परिवेश को पुनर्बार एडजस्ट करिया मध्य कष्टसाध्य थिला, किंतु सबुठारु जंत्रणादायक कथा थिला जेतेबेले मो परिवार सदस्य मो बिछଣା पठाइले। तापरे मोर बड़ भाई मते नुआ खट किनिया पई किछि टंका देले, किंतु सेठारे जहा किछि टंका थिला एपरिक एक पुराना खट मध्य सेथिरे होई पारला नै। जेतेबेले मु पचारिबा को दुकान को गली सेतेबेले मध्य सेतिकी मूल्य रे किछि पाइली नै, किंतु दुकान पाखरे थिया जणे व्यक्ति थिले जे कि मते निरंतर भाबरे देखुथिले। से कहिले मोर एक पुराना खट अछि, मु याको सस्तारे देबी। जेतेबेले से खट देखाइले या संपूर्ण भल अवस्था थिला, या नुआ मध्य थिला, किंतु व्यक्ति जनक अधिक टंका मागी नथिले। यह देखि मु आश्चर्य होई गली, किंतु मते लाभ मिलुची देखि मु किछि कहिली नै। रात्रि भोजन करिया परे एक दीर्घ निश्वास छाड़िली जे अंततपक्षे मते वर्तमान सोईबार स्थान मिलीगला। किछि समय चलिया परे मु बिछଣା तैयारी करी सोईबा को गली। सोईबा समय रे मते लागिला जेमिति हठात केही मते ठेली देउचंती एवं तापरे मते जेमिति किए पाताल को ठेली देला। मोर समग्र शरीर जंत्रणा देउथिला। मु चित्कार करी उठिली एवं झाड़े बुड़ी गली। मु भाबिली यह एक स्वप्न निश्चय, तेणु मु पुणी सोईबा आरंभ कली। किंतु खट उपरे सोईबा मात्रे मु अनुभव कली जे केही मो कांध को जोरे धरिचंती आउ केही मोर गोड़ धरिचंती। पुनर्बार मोर पूरा शरीर जंत्रणा आरंभ कला। मु चाहिले मध्य उठी पारिली नै। आश्चर्यजनक कथा हैला यह एक स्वप्न नुहे, यह सत्य जे केही मो शरीर को धरिथिले। मोर चित्कार सुनी परिवार समस्त सदस्य तुरंत सेठाको आसिले एवं ताहा सहित यही समस्त अजब जिनिस मध्य बंद हो गला। यह एक खराब स्वप्न बोली कही मते पुनर्बार समस्ते सोईबा को कहिले, किंतु वर्तमान मोर पुनर्बार से खट उपरे बसिबा को साहस हैला नै। मु से राति भूमि रे बिताइली एवं परदिन मु अनुभव कली जे बोध हुए गत राति रे जहा घटिची ताहा मोर एक भ्रम। मु निजको विश्वास करी परदिन राति रे पुणी से खट उपरे सोईली। मु किछि समय सोई पारली नै। तापरे जेतेबेले किछि अजब घटना घटिला नै मु सोई पड़िली, किंतु मध्यराति रे मु पुणी थरे अनुभव कली जे केही मो शरीर को पछकु टाणी नेउचंती। मु आगको भी उठी पारिली नै, कारण सत्य जेपरि केही मो गोड़ को सिकुड़ी रे बांधी रखिथिले। तापरे मु देहरे भयंकर जंत्रणा अनुभव करिया को लागिली। मु चित्कार करिया पूर्व एक स्वर शुणिली, क्रोधरे परिपूर्ण जड़े वृद्धा स्त्री लोकर स्वर, तुमे मो स्थान को कहीं आसिल? यह मोर शଯ୍ୟା, एठारो बाहर को जाओ, एठारो शीघ्र जाओ। यही स्वर दीर्घ समय धरी मो चारि पाखरे गुंजुरी उठुथिला। तापरे से एते निकटतर हैला जे लागिला जेमिति से मो मन भितरु रोड़ी छाड़ी जाउचंती। यह बाहरु कौनसी शब्द नुहे। मो देह सहित मो मुंड मते फाटी जाउथिला। तापर हठात मु अनुभव कली जे मो माँ मते डाकुचंती। तांको स्वर मते निदरु उठाइला। जेतेबेले मु उठिली मु झाड़े बुड़ी गली। मो माँ पाखरे छिड़ा होइथिले एवं से बहुत नर्भस थिले। मु जेतेबेले मो पाद को चाहिली मोर पादरे रामपुड़ा एवं दाग चिन्ह देखिली, तेणु मु मध्य आश्चर्य होई गली। मु बुझिली जे मु जा अनुभव करुथिली ताहा स्वप्न नुहे, यह सत घटना। सकाळ आसिया मात्रे मु सेई खट को उठाई बाहर को फोपाड़ी देली। किछि समय परे सेई खट आउ सेठारे नथिला। मु भाबिली अवश्य केही तांकु नेई जाइथिबे निश्चय। परदिन राति रे मु मध्य भूमि रे बिताइली, किंतु सेई खटर चिंता मते आदौ सोईबा को देउ नथिला। जेतेबेले मु सोईबा परे सकाळ उठिली मु खट सहित घर बाहर जणे व्यक्ति को पाइली, जा फଳରେ मु क्रोधरे परिपूर्ण होई गली। मु काहेकि एपरि विपज्जनक शଯ୍ୟା को खोला स्थान रे छाड़ी देइथिली। एही खट शोक जंत्रणा एवं दुस्वप्न व्यतीत अन्य किछि देई नाही।
ଏସବୁ କହି ସେ ଖଟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଏହା ବୁଝିଲି ଯେ ଏହା ମୋର ଭ୍ରମ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ଖଟ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଖଟକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀର ସ୍ୱର କ'ଣ ଅଟେ, ଏହା କାହାର ସ୍ୱର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏଥର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନଥିଲା କି କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ପୁଣି ଆସିଲା। ପାଟି କରି ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ପୁଣି ଆସିଛ? ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେଉନାହଁ? ଏହା ମୋର ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ। ଏଠାରୁ ଯାଅ, ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଦେହ ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଉପରକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କିଏ ମୋ ଉପରକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେମିତି ଖଟଟି ପବନରେ ବୁଲୁଛି, କେହି କେହି ଏହାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ସତେ ଯେପରି ଭୟ ମୋତେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଘେରିଗଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତଥାପି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଖଟ ଚାରିପାଖରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗଳାରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମୋ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ବସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଜଣେ ଭୟଭୀତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍କାର କଲି ଏବଂ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟିଙ୍କୁ ନଜର ପକାଇଲି। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ମୋ ଦେହରେ ସବୁ କ୍ଷତ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ, ଯିଏ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ସେହି ଖଟକୁ ସେହି କିଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଦେଲି, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଖଟଟିକୁ କିଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେହି ଖଟଟି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଖଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେହି ଖଟଟିକୁ କୋଠରୀରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ। ଯାହା ଘଟେ, ମୁଁ ସେହି ଖଟର ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ କେବେ ବି ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲି। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟିକୁ